ना और ये हरियाणा का बस स्टैंड है और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं पंजाब, लुधियाना, गुड़गांव और नोएडा, दिल्ली। चला है कि तुम्हें पता नहीं कहाँ जाऊंगी। हेलो कते को nyel telepon pe nua ko kana हरियाणा स्टेशन बस स्टेशन रहे kana तो नua काको बंदे है kana ना हाँ काको बंदे है झाझा को जा कले दे है kana बोले तो जा दोपहर के बंद ते गोल में ना वीडियो बनाए अरे रे onde ona ti bari kan nya dalam ora coynya buj cupcap te mos te bang nyelok kan bang nyelok ona mos te ada te gona ada jal kage ona gitu ko iya ban nako dulu te gunnya थोड़ा बको उरुमा ona gitu ठीक tinggal masuk mungkin ta boleh gorom jawa ar gorom bau kana ke ada boleh dong ti iya kana dak kana ke boleh foto milo dulu तो बीचा 15 किलो dak kana आज kata ke ben ni te foto ya kan malah dak kana dulu na betul na tunggu ne malingnya lo aku gole bi gini itu macam kakak jangan mungkin foto kena boleh mungkin makin foto kena itu boleh nawa kan boleh mungkin ma bye ko ben bye ko ben jal bena ko abe no bye ko ben di ye nak kena boleh dom lagi lajak kana boleh atau kata chone chala kata pun chala lagi na kan kata chone chala laga boleh leh kana ni tele phed kana ye na rane bos ko mina ma kate ko nyata pon pe tino mo nyarok kana ora kana mudung lang kaya boleh tino mai disunat jalan এখন যে দিল্লি কইলে হেতে হাতে কত ট্রেন তেলে কেনা আর দিল্লি কই তো ওরে namo kiन फोटो कना हम